मामू तुम पछपटर अच्छी मामू नमस्कार नमस्कार मातुड़े हो दीर्घायु आयुष्मान भव ए मातुड़े दीर्घायु आयुष्मान भव एते मध्यरात्रि रे तमे ए तमर मंद बुद्धि भणजाटा कहीं चित्कार करुछ मामू एमिति कौन कार्यटा पड़िला मामू एते मध्यरात्रि रे तमर ए मंद बुद्धि भणजा को तमे चित्कार करो कहीं बेस बेस हेला दे भणजा मामू तमे कहीं की डकिछ सही कथाटा कुह भणजा मातुड़े हो कहिले कुल कुटुंब को लाज आउ न कहिले कुलटा फासी जाउची ओहो हो हेले मामू तुमको तो कहिबाकू पड़िबो एते मध्यरात्रि मते तमे डाकिछ काईकी मामू भणजा मामू मुझे कर्नाटक देश छाड़ी अन्य राज्य को चली जाऊँ नहीं 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 बाबू ए तमे कौन कहूछ मामू ए तमे कौन कहूछ मो ठीक करिछि कर्नाटक राज्य छाड़ी तमे चली जाउछ काहे की मामू तमे चली जाउछ काहे की काहे के तो माने भणजा मातुड़े राजा भानु प्रताप होउछंती आपणक भिणोई बाबू महारानी ज्योतिप्रभा होउछंती आपणक बड़ भौणी एते बड़ कर्नाटक राजप्रासाद थाउ थाउ तमर क्यों असुविधा पड़िला जे तमे आज ए कर्नाटक राज्य छाड़ी तमे चली जाउछ मामो भणजा मातुड़े हो कौन घटना घटी कौन घटना घटी मामू गत काली मदटिए पीथिली बोली कौन है मामू आउथरे कह अरे गत काली मदटिए पीथिली बोली मातुड़े मो भौणी ज्योतिप्रभा मते यति गाली गुलज करी यही कर्नाटक देशर बहिष्कृत करू भल करिछंती मामू भल करिछंती आ ये कर्नाटक देशर मो रहिबिनी भणजा भल करिछंती मामू तमको ए राज्यरु बहिष्कृत करी तमको आगर मु केते थर मना करूछि मातुड़े हो ए कर्नाटक राजप्रासाद रे तमे सुरापान करिबनी बड़ी हेले तमे मो कथाटा को मानिले तो हब मामू हेले मातुड़े भणजा ए कर्नाटक राज्य छाड़ी चली गले सतरे मु एका हिजरी मामू मु एका हिजरी ए मातुड़े भणजा आज पर्यंत मु जेकोसी कार्य आरंभ करबा पूर्व तम ठारू सठिक परामर्श न नेला पर्यंत मु कोनोसी कामटा करेनी मामू मु कोनोसी कार्य रे हातटा दिएनी ए मातुड़े भणजा मु जहा कहूची तमे मन देई सुन ओ भणजा मातुड़े हो ओ भणजा सुन मो प्रिय मातुड़ हे हो मातुड़े भणजा सुन मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भाले सुन मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भाले सुन मो प्रिय मातुड़ हे আজি ठारू मोर गृहरे रहिबो আজি ठारू मोर गृहरे रहिबो मातुड़े हो भणजा राजा न पारिबे जान सुन मो प्रिय मातुड़ हे आउ मने न कर भाले सुन मो प्रिय मातुड़ हे खाइबाकू देवी भात तरकारी सुखे करिबा भोजन शोइबाकू देवी रतन पलंक सुखे करिबा शयन
ଖାଇବାକୁ ଦେବି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ସୁଖେ କରିବ ଭୋଜନ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ରତନ ପଲଙ୍କ ସୁଖେ କରିବ ଶୟନ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୃହରେ ରହିବ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୃହରେ ରହିବ ମାତୁଳେ ହୋ ପତେ ଅଛି ତ ପକାଡ଼ି ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାତୁଳ ହେ ଆଉ ମନେ ନ କର ଭାଲେଣି ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାତୁଳ ହେ ମାତୁଳେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମାମୁ ତମେ କେବଳ ମୋ ଗୃହରେ ରହିବ ମାମୁ ତମେ କେବଳ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମାମୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଉ କି କଥା ସେଇ କଥାଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବି ସେଇ କଥାଟା ରାଜା ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ମହାରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟ ପ୍ରଜାବାସୀ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି ମାମୁ ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ତମକୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ପିଠା ଏମିତି ଅନେକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ରାତିଟା ହେଲେ ତମେ ରତନ ପଲଙ୍କରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବ ମାମୁ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବ ଏ କଥାଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି ହେଲେ ମାମୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମାମୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମାତୁଳେ ସେଇ କଥାଟା କଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ତ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତମେ ମୋ ଗୃହରେ ରହିବ ହେଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ କଣ ମତେ ଦେଇପାରିବନି ଗୋଟାଏ ଭଲ ପରାମର୍ଶଟା ମାମୁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରାମର୍ଶଟା ମତେ ଦିଅ ଏମିତି ଗୋଟାଏ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ଦିଅ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି ମାମୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜବଂଶକୁ ସବୁବେଳେ ଧୂଳି ସାତ କରିବି ସାବଧାନୀ ସମୟ ଆରେ ମାମୁ କହିଲେ ତ ହବ ମାତୁଳେ ହୋ ସେଇ ଉପଦେଶ ହଉଛି କଣ ସେଇ କଥାଟା ହଉଛି ଭାରି ଡେଜର ମାନେ ବିପଦ ଆରେ କେଉଁ କଥାଟାକୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମାମୁ କଣ କହିଲ ବିପଦ 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 ଏମିତି ବିପଦକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନା ମାମୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର କହିଯାଅ ସେଇ ପରାମର୍ଶଟା କଣ ତାହେଲେ କହୁଛି କହିଯାଅ ମନ ଦେଇକି ମୋ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କହିଯାଅ ମାମୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାହେଲେ କହୁଛି କହିଯାଅ ମାମୁ ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ରେ ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ରେ ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭରସା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭରସା ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ରେ ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା ରେ ଗାଡ଼ିଚା ଗଡ଼ିଚା
जो कथाटा कहीगल से कथाटा मो मनटा को छुईछि मामू कथाटा मजा लगुच आग को शुणा आग को क्यों कथाटा अच्छे मामू से कथाटा तुम प्रकाश कर मामू से कथाटा तुम प्रकाश कर मातुड़े हो अरे बड़ पिला के देव मारी फिंगी देव तरकारी अरे बड़ पिला के देव मारी फिंगी देव तरकारी तापरे मातुड़े हो अरे पाए बसो ए पाए बसो ए पाए बसो बड़ो गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा करी जा तुम्हें जो कथाटा कहीगल मामू से कथाटा को मु अक्षर अक्षर पालन करी मामू तुम्हें कहल राजा भानु प्रताप बड़ पुआटा को जीवन रु हत्या करी से रक्ताक्त तरबारीटा को ता सान पुओ हस्तरे मातुड़े चमत्कार बुद्धिटा भरी रही तम मुंड भितरे ए मातुड़े ता परवर्ती कथाटा कौन अच्छी तमे शीघ्र कुह मामू तमे शीघ्र कुह ता परवर्ती उपदेश होउछि कौन मामू शीघ्र कुह अरे बड़ पिला मले जण पाइब राज सिंहासन अरे बड़ पिला मले जण पाइब राज सिंहासन आ तापरे तमे जदि राजा हेले तमे जदि राजा हेले मातुड़े हो अरे मोहित फोटो ए मोहित फोटो ए मोहित फोटो बड़ जा गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा करी जा गाड़ी गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा गाड़ी जा करी जा रे गाड़ी जा तमे जो कथाटा कहीगल मामू से कथाटा को मु अक्षरे अक्षरे पालन करी मामू सत्य 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 परिवार सत्य करी कहूची मो निश्चित भाव में पालन करी मामू मु जेमिति मध्य ए कर्नाटक राजवंशर प्रतिशोध चाहे मामू प्रतिशोध चाहे एई मोर तीक्ष्ण तरबारीटा चाहे कर्नाटक राजवंशर तप्त सुरितटाको मातुड़े हो तमे तो कहिल हेले मु जहा कहूची तमे मन देई सुन मातुड़े
ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର अरे जल्दी जल्दी तो मैं को ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର କଥା ଯାହା କହିଲା ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର କଥା ଯାହା କହିଲା ଆମେ ଦୁହେଁ କରିବା ଚକ୍ରମ କରିବା ଆଜି ଠାରୁ ହେ ଆମ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଆଜି ଠାରୁ ହେ ଆମ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର କଥା ଯାହା କହିଲା ଆମେ ଦୁହେଁ କରିବା ଚକ୍ରମ କରିବା ଆଜି ଠାରୁ ହେ ଆମ ଜୀବନ କଥା ଉଦୟ ହେଲା ଆଜି ଠାରୁ ହେ ଆମ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ହେ ସତ୍ୟାନାଶ ମାମୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଭଣଜା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁହିଁ ହୋଇ ବିରାଜା ସତ୍ୟାନାଶ ମାମୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଭଣଜା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁହିଁ ହୋଇ ବିରାଜା ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର ଶୁଣ ହେ ମାତୁଳେ ମୋର କଥା ଯାହା କହିଲା ଆମେ ଦୁହେଁ କରିବା ଚକ୍ରମ କରିବା ଆଜି ଠାରୁ ହେ ଆମ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଆଜି ଠାରୁ ହେ ଆମ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି ମାତୁଳେ ତମକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ମାମୁ ମୁଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲେ ତମେ ହେବ ମୋ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମାମୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟାଏ କହିଛି ମାନିବି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନେ ମାନିବି ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ତନୟ ମାନିବି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନେ ମାନିବି ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ତନୟ ସତ୍ୟ ବାଣୀ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ମଉଡ଼ା ମଣି আভাস প্রভাস বেলি রাতঙ্ক নন্দন জীবনে মারিবি এই দেখুপান আভাস প্রভাস বেলি রাতঙ্ক নন্দন কৃপাণরে নেবি মু তাঙ্ক জীবন সত্য তীর এপর্যন্ত সে অজিত রকিল बहुत भलो करूছো ए मातुड़े अरे द्वापर जुगरे जेमिति शकुनी मामू को ए दुर्योधन भणजा ठीक सेमिति ए कली जुगरे सत्यानाश मामू को ए मंद बुद्धि भणजा मातुड़े हो
ମୋର ସବୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶି ଏମିତି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତଟା କରିବା ଯେ ଇଏ ସାରା ଦୁନିଆ କହିବ ଏମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା एमिति कहानी केमिति हेला 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 एमिति कहानी केमिति हेला